بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. La leçon d'aujourd'hui, prévention des dangers du courant électrique. وقاية من أخطار التيار الكهربائي. Premièrement, recherche d'une panne. Deuxièmement, court-circuit. Troisièmement, danger du court-circuit. Quatrièmement, protection du court-circuit. أولا البحث عن العطب. ثانيا الضرة القصيرة. ثالثا أخطار الضرة القصيرة. رابعا الوقاية من الضرة القصيرة. Recherche de la panne électrique. البحث عن العطب الكهربائي. Expérience. Observation. On a un circuit électrique qui est constitué d'une pile, d'un interrupteur et une lampe. L'interrupteur est fermé, la lampe ne brille pas. On dit qu'on a une panne. لدينا ضارة كهربائية تتكون من عمود وقطع تيار كهربائي ومصباح. القطع مغلق، المصباح لا يضيء. نقول أن لدينا عطب. Cause de la panne. أسباب العطب. La pile déchargée. العمود غير مشحون. La lampe grillée. مصباح متلف. Fil coupé. Silk مقطوع. Interrupteur défectueux. قاطع غير مشغل. Utilisation de la lampe témoigne pour identifier la panne. استعمال المصباح الكاشف للكشف عن العطب. On a une lampe témoin. Elle est constituée d'une lampe ordinaire et à ces bornes on a mis deux fils. المصباح الكاشف يتكون من مصباح عادي وبين مربطيه سلكان. Pour détecter la panne d'une pile ou un récepteur, on met à ces bornes une lampe témoin. للكشف عن العطب للعمود أو مستقبل كهربائي نضع المصباح الكاشف بين مربطين. Détection de la panne avec une lampe témoin. Premièrement, une lampe, al-misbah. On met une lampe témoigne aux bornes de la lampe L1. لدينا ذرة كهربائية ونضع مصباح الكاشف بين مربطي المصباح L1. Observation. La lampe témoigne brille. نلاحظ أن المصباح الكاشف يضيء. La lampe L1 ne brille pas. La lampe L1 ne brille pas. المصباح L1 لا يضيء. Conclusion. استنتاج. La lampe L1 est grillée. المصباح L1 أنه
mutlaf. Deux lampes sont branchées en dérivation doivent briller. مصباحان مركبان على التوازي يجب عليهما أن يضيئا، ولكن في هذه الحالة أن المصباحين لا يضيئا، وبالتالي نقول أن المصباح الواحد متلف. Pile, عمود. Expérience. On met une lampe témoigne aux bornes de la pile. نضع المصباح الكاشف بين مربطي العمود. لاحظوا المصباح الكاشف بين مربطي العمود. La lampe témoigne ne brille pas. المصباح الكاشف نلاحظ أنه لا يضيء. Conclusion, la pile est déchargée. نقول أن العمود غير مشحون أو به خلل. Court-circuit. On met un fil entre les bornes d'une lampe. نضع سلك بين مربطي مصباح. On va voir ce vidéo. On a un générateur, un interrupteur, une lampe et une lampe. On met entre les bornes de la lampe un fil. Regardez, cette lampe s'éteint et l'autre brille fortement. On met un fil conducteur entre les bornes de la lampe L2. Voilà la lampe L2. On met un fil. نضع سلك بين مربطي المصباح اثنان. La lampe L1 brille fortement. La lampe L2 ne brille pas. نلاحظ أن المصباح الواحد إضاءته تزداد، لكن بالنسبة المصباح L2 أنه لا يضيء. Conclusion. Un dipôle est court-circuit si ces deux bornes sont reliées par un fil ou un matériau conducteur. ثنائي القطب يكون في دارة قصيرة إذا وضعنا بين مربطيه سلك. Un court-circuit peut provoquer un incendie lorsque le courant circule directement d'une borne à l'autre du générateur. إذا وضعنا سلك موصل بين مربطي المولد يمكن أن يؤدي إلى حريق. Danger du court-circuit, il y a une brûlure de la pile. إذا وضعنا سلك بين قطبي العمود يمكن أن يؤدي إلى حريق. Une pile en court-circuit peut entraîner un incendie. Protection du court-circuit. الوقاية من الضرة القصيرة. Fusible. Premièrement, fusible. Chaque appareil électrique a son propre fusible. الصاهرة. كل جهاز كهربائي منزلي له صاهرته الخاصة. هذا المركب الكهربائي يسمى بالصاهرة أو fusible. Le symbole du fusible نرمز للصاهرة بهذا الرمز في الذرة الكهربائية. Le rôle de fusible. دور الصاهرة. On met un fil entre les bornes de la lampe. Observation. La lampe ne brille pas. Le fil de fusible
est coupé. نضع سلك بين مربطي المصباح. لاحظوا هذا المصباح كان مشتغلا فوضعنا بين مربطيه سلك، إذن حدث ذرة قصيرة وبالتالي المصباح انطفأ، إذن يمر تيار كهربائي قوي. هذا التيار أدى إلى قطع السليك الذي يوجد بالصاهرة. لاحظوا on a un circuit électrique qui est constitué par une pile, une lampe et un fusible et un interrupteur. Lorsqu'on a mis un circuit entre les bornes de la lampe s'éteint. Regardez bien, elle est allumée. Maintenant, elle est éteinte. Donc, une intensité ou bien un courant électrique intense, le fil du fusible a été coupé. Regardez bien. Donc, dans ce cas, n'est pas coupé, mais dans le deuxième cas, le fil du fusible est coupé. Conclusion, le fusible protège la lampe en cas de court-circuit. Le fusible protège la lampe en cas de court-circuit. الصهيرة لها وقاية للمصباح في حالة ضرة قصيرة. Type de fusible. Fusible en plastique. صهيرة من plastique. Fusible en verre. صهيرة زجاجية أو صهيرة من زجاج. Fusible en plastique pour la voiture. صهيرات بلاستيكية للسيارة. Installation électrique domestique. التركيب المنزلي. نلاحظ عدة أجهزة كهربائية لدينا. هناك مصباح، هناك غسالة، هناك عدة أشياء في هذا المنزل. نلاحظ كل جهاز كهربائي له صهيرته الخاصة. مثلا الغسالة لها صهيرة. التيار المسموح المرور عبر هذا جهاز كهربائي وهي الغسالة هي 16 أمبير. كذلك بالنسبة للمصباح، التيار المسموح الذي يجب أن يمر عبر هذا المصباح وهو 10 أمبير. إذا مر تيار مثلا 11 أمبير فإن سليك الذي يوجد بالصهيرة أنه سوف يقطع، وبالتالي نحصل على ضرة مفتوحة، وبالتالي المصباح ينطفئ ولا يتلف. إذن الصهيرة لها وظيفة حماية المصباح. On remarque que chaque appareil électrique a son propre fusible. Par exemple, la lampe a un fusible de 10 ampères. Donc cette lampe est protégée par le fusible de 10 ampères. C'est-à-dire, s'il y a un courant plus grand que 10 ampères, le fusible ouvre le circuit électrique. Et remarquez aussi que tous les appareils sont branchés en dérivation. Disjoncteur automatique. الفاصل الأوتوماتيكي. Le disjoncteur protège les appareils électriques en cas de court-circuit. S'ouvre automatiquement. الفاصل يقطع التيار الكهربائي تلقائيا عند حدوث ضرة قصيرة، كما يسمح
بفتح الدارة الكهربائية المنزلية لإصلاح عطب ما. Voilà le disjoncteur. Effet du courant électrique sur le corps humain. شدة التيار الكهربائي وتأثيرها على جسم الإنسان. On remarque que plus l'intensité augmente, le danger augmente. نلاحظ كلما ازداد شدة التيار الكهربائي الخطر يزداد. يعني إذا مر بالإنسان شدة تيار كهربائي 1 أمبير arrêt du cœur أن قلب الإنسان سوف يتوقف. لكن بالنسبة تيار 0.5 ميلي أمبير الإنسان يشعر بصعق كهربائي قليل جدا. Main brûlée par le courant électrique. يد بها احتراق ناتج عن التيار الكهربائي. Contact avec les fils de distribution. تماس بين أسلاك التوزيع. لاحظوا هذا الشخص وضع جسم موصل بحيث حدث تماس بين هذه الأسلاك التوزيع فهذا الإنسان أصعق بواسطة الكهرباء وهذا الصعق يكون خطيرا جدا. Ne jamais toucher une borne d'une prise électrique. يجب تجنب لمس المأخذ المنزلي. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, salle de bain. يجب عدم استعمال الأجهزة الكهربائية في الأماكن الرطبة مثلا الحمام. Ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. يجب تجنب إصلاح الأجهزة الكهربائية قبل فصلها عن الكهرباء. Ne jamais toucher un fil dénudé. يجب تجنب لمس سلك عار. Le corps humain est conducteur surtout s'il est humide. جسم الإنسان يكون موصلا إذا كان مبلل بالماء. Il peut donc être en situation d'électrisation, c'est-à-dire traversé par un courant électrique. L'électrisation peut être mortelle, c'est l'électrocution. إذا مر شدة التيار الكهربائي في الإنسان يمكن أن يؤدي إلى الموت. Si la tension électrique est inférieure à 24 volts, il n'y a aucun risque d'électrisation pour l'être humain. Une telle tension ne peut provoquer un courant de plus de 0,5 mA. Même si la peau est mouillée, on ne sent rien. La tension du secteur à la maison vaut 230 volts, 30 ou 220 volts. Une telle tension peut faire circuler à travers le corps humain un courant d'intensité faible, 50 mA, mais qui peut être mortel en moins d'une seconde. أصغر من 0.5 أمبير لا يشعر بها الإنسان. شدة التيار الكهربائي إذا كان
إذا كانت قيمته 50 ميلي أمبير يمكن أن يؤدي إلى الموت. لكن بالنسبة شدة التيار الكهربائي أقل من صفر، لكن بالنسبة شدة التيار أقل من 0.5 ميلي أمبير يمكن الإنسان أن يشعر بهذا الصعق، ولكن لا يمكن أن يؤدي إلى الموت. ولو كان الإنسان يعني مبلل، أن الماء يزيد في موصلية التيار الكهربائي داخل جسم الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.